nag-reckless driving ba ako sa driver. No? So pag padaplane ni Kuan, pag padaplane sa ato ang driver or i-check niya another probable causes of course no katong namuwa ba yung amping, nanimaho ba siyang ilimnong makahubog. No, so i-assess na ni apprehending officer. So yung wonder ka first o FST or the field sobriety test. No, so ato lang ikuan nga maybe nag FST si sir. It is the eye test, the walk and turn and the one leg stand. No, so assuming usa lang ni ana wala nakapasar si sir, so that is the time nga magpa ABA testan niyo. So ang mahitabo mga sir is the NBAMS, the formal test. The ABA, this is where you blow, sir. So, ang pag-blow na to is steady, continuously, gikan sa ato ang tiyan yun mismo. Sige, sir. Blow, sir. Kusga lang. Okay. Alright. Yes. So, as you can see here, na to, nga nakainom yun si sir, no? It's 0.011%. So, 0.1 pa lang percent is ay conclusive proof nga under sa influence sa liquor, no, si sir. Ni failed man siya, so we will put in the remarks portion na na-failed si sir. Failed meaning positive siya, ma'am. Correct, ma'am. Already siya failed siya. So then,